कहाँ जा रहे हैं भाई? जहाँ श्री राम जी ने जन्म लिया था। मतलब अयोध्या। अच्छा, लाइसेंस है? नहीं है। तो चलो फिर। कहाँ? जहाँ श्री कृष्ण जी ने जन्म लिया था। আচ্ছা ভাইয়া শাল কুমড়া করুন ধরে শাল কুমড়া সালে ধরে তাহলে শাল কুমড়া যদি চালে ধরে তাহলে ধনে পাতা করে ধরে ধনে পাতা তুমি জীবনে কি দেখোনি? মেয়েদের বয়ফ্রেন্ডের ছবি ফেসবুকে দেখি নেই। কেন? কারণ তারা একটার জন্য 11টা হারাতে চায় না। আসলে তুমি যা বলছো পাস করছো, গোল্ডেন এ প্লাস পাওয়ার যোগ্য। ছোট ভাই, মুখের রূপে এইভাবে সত্যি কথা বলতে নেই, পরে কিন্তু বিয়ে করতে পারবা না, কথাটা কিন্তু খেয়াল রাখো। জান, আমি তোমার মেলা ভালোবাসি, সবসময় আমার ছায়া তোমার নগে থাকবো। খালি ছায়াই থাকবো, ব্লাউজ থাকবো না। ব্লাউজ তো বাপের মাথায় থাকবো, হালাহু মন্দির পোলা। और क्यों ना घमंड करूं मैं अपने पति पे। अच्छा, वो अकेले ही शिमला मनाली कश्मीर हर जगह घूम के आ जाते ताकि मुझे ठंड ना लगे। वो मुझे पिज्जा बर्गर आइसक्रीम मोमोज कुछ नहीं खिलाते ताकि मैं बीमार ना पड़ जाऊं, मैं मोटी ना हो जाऊं। दोस्तों, वो मुझे कपड़े भी नहीं दिलवाते क्योंकि मैं उन्हें पुराने कपड़ों में ही अच्छी लगती हूँ। और घर के सारे काम वो मुझसे करवाते ताकि मैं, जी हाँ, मैं आलसी ना हो जाऊं। भाई, पत्नी को खुश कैसे रखें? पर्स का मुंह खुला रखें और अपना मुंह बंद रखें। एक शादीशुदा कवि अपनी कविता में लिखता है कि मांग भरने की सजा कुछ इस कदर पा रहा हूँ कि मांग पूरी करते करते मांग कर खा रहा हूँ। भाई साहब, ऐसा है कि लव मैरिज और अरेंज मैरिज दोनों के अपने अपने फायदे हैं। अच्छा, लेकिन अरेंज मैरिज का एक स्पेशल फायदा ये है कि कभी कभी ऐसी लड़की से शादी हो जाती है जिसे उसका पति 7 जन्मों में भी नहीं पटा सकता। इश्क में पागल हो गया दीवाना तेरा रे। তোর বাবাকে বিয়ে করে আমি ফেসে গেছি। জানিস আমার কত ভালো ভালো জায়গা থেকে বিয়ে এসেছিল, তুই চিন্তা করতে পারবি না। জানি মা, ওরা সবাই অনেক চালাক ছিল, তাই তারা সরে গেছে। বেচারা আমার বাবা বোকা ছিল, তাই তোমাকে বিয়ে করেছে আর ফেসে গেছে। শাবাশ বেটা। কিরে, তুই বিয়া করছ না রে? আরে বিয়া তো করতেই হইব, কিন্তু আমি তো শুনছি বিয়ার পর নাকি বউ হাড়ি পাতিল মাজায়। আরে বেড়া, হাড়ি বাতিল দুইটা 5 মিনিট লাগে, কিন্তু কাপড় ধুইতে টাইম লাগে। ভিডিওগুলো কেমন হয়েছে অবশ্যই কমেন্ট করে বলবেন, আর লাইক কমেন্ট শেয়ার করে পাশে থাকবেন। इतिहास गवाह है, आज तक किसी को भी खुद की पत्नी सपने में नहीं आई। महिलाओं के लिए खुशखबरी, अब भारत सरकार प्लास्टिक के नोट लाने की तैयारी कर रही है। अब महिलाएं पानी में भी पैसा छुपा कर रख सकती हैं। राजा दशरथ ने कैकेयी की बात मानी, भले राम को वनवास हुआ लेकिन मानी ना। बोले यस। मैंने कहा सीता माता की बात को रामचंद्र जी ने मानी, भले हिरण के पीछे जाना पड़ा, रावण से लड़ना पड़ा, मानी ना। मंदोदरी की बात रावण ने नहीं मानी। मरना भी पड़ा, आज तक जलना पड़ता भाई साहब। तो मेरा पतियों से निवेदन है कि बुद्धि मत लगाओ, जो कहें तुरंत मान लिया करो, कोई तनाव पालो ही मत, नहीं तो जन्म भर जलोगे और मरोगे भाई साहब। मैं सच बताता हूँ। আমরা জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে কই যাইতেছি ঠিক নেই, আমরা শুধু দেখতে থাকেন আগের থেকে লাস্ট পর্যন্ত। এই হলো রাবার গাছ। যারা যারা আপনারা রাবার গাছ কোনোদিন দেখেননি, এই দেখেন রাবার বাগান। এই যে রাবার বাগান, এটার থেকে লিকুইড বার হয়, সাদা সাদা লিকুইড, দুধের মতো। এই দেখতে দেন আপনারা। কই যাইতেছি আজকে আমরা, লোকে থাকেন তাহলে বুঝবেন। দেখেন আমরা যাইতাছি, দেখেন রাস্তাটা কি সুন্দর, বনে জঙ্গলের ভিতরে দিয়ে। ওই দেখেন আমরা যে রাস্তাটা দেখতেছি, এদিকে মুরগার ফার্ম।
সবগুলি মুরগা দেখেন দেখেন ভালো এত কি সুন্দর সবজি গাছ দেখেন এই দেখেন চারা গাছ কি সুন্দর এটি ফুল ফুল আর ফল দেখেন ফলগুলি এখন ধরিনি ধরলে আপনাদের সঙ্গে আবার দেখা হবে তো দেখলে দেখবেন দেখেন রজনীগন্ধা দেখেন কি সুন্দর ফুল গাছ তিনি কাজ করছে দেখেন এই দেখেন স্কুল এখানে নান্টুর মামার বাড়ি আছে দেখেন আমরা কই যাইতাছি জঙ্গলের ভিতর দিয়া আমার লয়ে যাইতেছে আমার বদ্দা এটা লাগে ওই দেখেন বাইক চালাইতেছে দেখেন জায়গাটা কি সুন্দর রাবার বাগানের জায়গা আর ওই দেখেন এই যে বাচ্চারা নিচে আবার ঘর বাড়ি আছে দেখতে থাকেন পরে আবার দেখো তুই কতটা ডিমের বেলা এটা খাইয়া শেষ করবি কবে হ্যাঁ দেশটি খা দেশটি তুমি খাও না আমি তো খাইতেছি ভিডিওটা করি আমি তো গাড়ি চলে